Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Gimana kabarnya semua adik-adik sekalian di rumah? Ya, pasti baik kan? Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan masuk. Kita akan masuk ya ke materi baru, yaitu mengenai tentang aktivitas kebugaran jasmani yang akan dibawakan oleh kakak sendiri. Ya, sebelum kakak masuk ke materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Apakah ada yang tahu mengenai tentang aktivitas kebugaran jasmani? Ada yang tahu nggak? Oke, untuk itu kita akan lihat materinya. Oke, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat latihan kebugaran jasmani. Kakak mengutip 5 manfaat dari buku mengenai latihan kebugaran jasmani. Kalian dapat lihat yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Jadi yang berat badannya silahkan ya. Itu mencegah, selanjutnya adalah mencegah penyakit jantung. Dan yang ketiga adalah mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Wah, bagus ya. Yang keempat adalah menambah kepintaran. Dan yang kelima adalah membuat awet muda. Jadi yang mau awet muda, mungkin nanti kalau usia kalian sudah tua masih terlihat muda ya, masih terlihat segar begitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani yang akan kita lakukan pada semester ini. Yaitu yang pertama adalah latihan kekuatan, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga daya tahan otot, dan yang keempat adalah daya tahan kardiovaskuler atau jantung dan paru-paru. Oke, yang kelima adalah kelenturan atau kelentukan. Yang keenam adalah kecepatan, dan selanjutnya adalah kelincahan. Oke, berikut adalah pengertiannya. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Selanjutnya adalah keseimbangan, merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Oke, daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah kemampuan daya tahan kardiovaskuler, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Dan yang kelima adalah kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerak secara maksimal. Tipe. Oke, kecepatan adalah kemampuan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Terakhir adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan merubah arah dengan cepat. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada 4, yaitu masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. Selanjutnya adalah masalah gizi, seperti kurang protein, kekurangan kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Selanjutnya adalah masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang keempat adalah masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Oke. Lanjut slide berikutnya adalah
eh, untuk menentukan intensitas latihan, khususnya perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Koch dan Merdel. Mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus sebagai berikut. DNM sama dengan 220 dikurang umur. Jadi ini adalah contoh untuk kita mengukur atau menghitung denyut nadi maksimal pada saat kita berolahraga atau latihan kondisi fisik ya. Mungkin dapat kalian terapkan di rumah. Sebelum kalian latihan, kalian hitung denyut nadi, dan setelah latihan kalian hitung lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat 3 dasar gerak dalam latihan kebugaran yang dapat kita lakukan. Itu yang pertama adalah bergerak atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah mengangkat. Adalah rangkaian gerak melawan beban, seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat beban tubuh sendiri maupun berat dari suatu benda, seperti dumbbell, barbel, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah meregang atau stretch. Adalah rangkaian gerak mengukur otot dan merenggangkan persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelentukan persendian dan kelentukan otot. Oke, mungkin sebentar kakak akan memperlihatkan video Freeletics, baby. jasmani yang akan kita lakukan. Hey, setz deinen Fokus und los geht's, dann lohnt sich der Spaß. Von jetzt an keine Entschuldigung mehr. Hoch mit dem Arsch, befrei dich von deinen Zweifeln und bring dich in die Form deines Lebens, bezwing deinen inneren Schweinehund. Geh nach draußen, ganz egal wie mieses Wetter, und zieh in die Schlacht gegen griechische Götter. Sei's Poseidon oder Ares, Metis und Dione. Einmal Blut geleckt und schon geht es nicht mehr ohne. Werd auch du ein freier Athlet. Zu Hause oder draußen, im Gym, egal wo, alles kein Problem. Also ab in den Burpee, Squat oder Climber. Ausreden zwecklos von wegen zu wenig Zeit haben. Ha, entdeck einen völlig neuen Lebensstil. Mit dem Glauben an dich selbst geht so viel. Wir reden viel, machen kaum, ab jetzt ist Schluss damit. Du hast einen Traum, dann mach ihn wahr, wir alle pushen dich. Clap, clap, wir zollen jedem Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Wir geben Clap, clap und zollen jedem Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Geh und entfessel dein Potenzial. In dir steckt so viel mehr. Geh und entfessel dein Potenzial. Sky is the limit, nein, auf jeden Fall, es geht noch höher. Und egal, ob du drauf hörst oder nicht, was du brauchst, ist nur ein Wille und dein Körpergewicht. Plus ein paar Minuten Zeit, ein kleines bisschen Platz. Die Community, sie pusht dich, wenn der Zweifel dich packt. Wir geben Clap, clap und zollen jedem Respekt. Gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Wir geben Clap, clap und zollen jedem Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten.
Freeletics, baby. Hey, setz deinen Fokus und los geht's, dann lohnt sich der Spaß. Von jetzt an keine Entschuldigung mehr. Hoch mit dem Arsch, befrei dich von deinen Zweifeln und bring dich in die Form deines Lebens, bezwing deinen inneren Schweinehund. Geh nach draußen, ganz egal wie mieses Wetter, und zieh in die Schlacht gegen griechische Götter. Sei's Poseidon oder Ares, Metis und Dione. Einmal Blut geleckt und schon geht es nicht mehr ohne. Werd auch du ein freier Athlet, zu Hause oder draußen, im Gym, egal wo, alles kein Problem. Also ab in den Burpee, Squat oder Climber. Ausreden zwecklos von wegen zu wenig Zeit haben. Ha, entdeck einen völlig neuen Lebensstil. Mit dem Glauben an dich selbst geht so viel. Wir reden viel, machen kaum, ab jetzt ist Schluss damit. Du hast einen Traum, dann mach ihn wahr, wir alle pushen dich. Clap, clap, wir zollen jedem Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Wir geben Clap, clap und zollen jedem Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Geh und entfessel dein Potenzial, in dir steckt so viel mehr. Geh und entfessel dein Potenzial, Sky is the limit, nein, auf jeden Fall, es geht noch höher. Und egal, ob du drauf hörst oder nicht, was du brauchst, ist nur ein Wille und dein Körpergewicht. Plus ein paar Minuten Zeit, ein kleines bisschen Platz. Die Community, sie pusht dich, wenn der Zweifel dich packt. Wir geben Clap, clap und zollen jeden Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Wir geben Clap, clap und zollen jeden Respekt, gehen übers Limit und sehen, welches Potenzial in uns steckt. Wir kriegen Clap, clap von den anderen Athleten vom anderen Ende der Welt, aus allen Ländern und Städten. Freeletics, baby. Hey, setz deinen Fokus und los geht's, dann lohnt sich der Spaß. Von jetzt an keine Entschuldigung mehr. Hoch mit dem Arsch, befrei dich von deinen Zweifeln und bring dich in die Form deines Lebens, bezwing deinen inneren Schweinehund. Geh nach draußen, ganz egal wie mieses Wetter, und zieh in die Schlacht gegen griechische Götter.